Hello everyone, how are you? I hope everyone is in a good condition so that we can learn more about English. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar lagi. This is me Betaria and you are going to improve your English in this lesson, okay? Now, this is our next exercise on Unit 5, The Way I Live. Here you're going to practice more in telling about your activity using English sentence structure. Are you guys ready? Okay, so let's get started. So here are some points that we are learning today. We are learning about things I like. Things I like. I'd like you to share later about activities or things that you like. In this lesson, we are focusing on these subjects. Jadi kita fokus pada subjek I, we, they, dan you. Nah, kalian akan membuat kalimat dalam bentuk present simple, baik kalimat positif maupun kalimat negatif. Selain itu, kita juga akan berlatih cara menggunakan artikel a or an untuk menunjukkan suatu benda. Kapan ya benda itu ditunjukkan dengan menggunakan a, dan kapan kita menggunakan an untuk menunjukkan suatu benda. Okay, so please be ready with your notes. Here is the first thing that we are going to learn. We have some pictures right over here. Ada beberapa gambar. And now, please say 3 things you like from pictures 1 through 15. Ya, jadi di sini ada 15 gambar. And you have sport, you have food, and you have drinks. I'd like you to say 3 things you like from pictures 1 through 15. Perhaps you can choose 1 sport you like, and 1 food you like, and 1 drink you like. So this is what I like. I like tennis, pizza, and orange. What about you? What do you like? What do you like? So you can say, I like, and, okay, yeah, 1 sport, 1 food, and 1 drink. Nah, oke ya, jadi sebutkan masing-masing satu dari kategori ini. Olahraga apa yang kalian suka, makanan apa yang kalian suka, dan minuman apa yang kalian suka. Now, using the same pictures, here I'd like you to say 3 things you don't like from pictures 1 through 15. Nah, sekarang bagian yang tidak kalian suka. Okay, what sports that you didn't like, that you don't like? What food that you don't like, and what drinks you don't like? Okay, yeah, perhaps you will say, I don't like tennis, pizza, and orange. What you don't like? Just 1 from each category. 1 from sport, 1 from food, and 1 from drink. Yeah, things you don't like. 3 things you like and 3 things you don't like. Here are the vocabulary: the sport, the food, and the drink. What do we have here? Football, hamburger, skiing, wine, Chinese food, oranges, Coke, tea, swimming, ice cream, coffee, Italian food, beer. Ini ya kosakata yang kita gunakan untuk menunjuk pada gambar tadi ya. Jadi mulai dari nomor 1 sampai 15. Unit 5. Tape script 5.1. Sports.
tennis, football, swimming, skiing. Food. Italian food. Chinese food. Pizza. Hamburger. Oranges. Ice cream. Drinks. Tea, coffee, Coke, beer, wine. Okay, now in this part, you're going to read and listen to this text. Sorry. Colin Brodie from Dundee. Okay, so please read out and listen carefully to the pronunciation of each word. Saya akan putarkan audio untuk teks ini setelah ini, ya. So the text is about Colin. The title of the text is Colin Brodie from Dundee. Hello, my name is Colin Brodie. I come from Dundee in Scotland, but now I live and work in London. I have a very small flat near the centre. I live there with 2 friends. I'm a waiter and I'm also a drama student. I work part-time in an Italian restaurant. I eat Italian food and I drink Italian and French wine. I don't drink beer. I don't like it. I speak 2 languages, Spanish and French, but I don't speak Italian. And I don't play sport. I want to be an actor. Tape script 5.7. Colin Brodie. Hello, my name's Colin Brodie. I come from Dundee in Scotland, but now I live and work in London. I have a very small flat near the centre. I live there with 2 friends. I'm a waiter and I'm also a drama student. I work part-time in an Italian restaurant. I eat Italian food and I drink Italian and French wine. I don't drink beer. I don't like it. I speak 2 languages, Spanish and French, but I don't speak Italian. And I don't play sports. I want to be an actor. Nah, kalian perhatikan ya bentuk-bentuk di sini. Kita lihat subjeknya I, kemudian kata kerjanya. Bagaimana bentuk kata kerjanya? Ya, I come, I live, work, have, I live, I am, I work, I eat, I drink, I speak, I want. Ya, kalian perhatikan bentuk yang ada di sini. Bagaimana ya rumusnya untuk bentuk present simple? Oke. Nah, untuk present simple yang pertama adalah apabila kalian dalam suatu kalimat menemukan adanya kata sifat adjective apa saja seperti happy, sad, big, small, atau noun phrase, a student, a diligent student, atau prepositional phrase in the classroom, at the restaurant, at the bank, in the hospital. Nah, di sini kalian tidak menemukan adanya kata kerja berupa kegiatan yang dilakukan dalam suatu kalimat. Apabila tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam kalimat, nah, kita membutuhkan kata kerja dalam bentuk to be. Ya, untuk I am happy, I am a student, I am in the classroom. Oke ya, nah di bagian ini kan tidak ada kegiatan yang dilakukan, jangan lupa to be. Bagaimana dengan bentuk negatifnya? Tinggal tambahkan saja not after the to be. I am not happy, I am not a student, I am not in the classroom. Jelas ya, kapan kita menggunakan to be pada kalimat-kalimat yang ada di teks tadi. Oke. Nah, ini yang kedua untuk present simple. Apabila ada kegiatan yang dilakukan dalam kalimat, nah, dalam present simple kita tidak membutuhkan to be lagi. Langsung saja tambahkan kata kerja
setelah subjek ya. So add the verb right after the subject. As you can see the example here, I eat pizza. Eat adalah kata kerja. Eat adalah kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu jangan tambahkan to be. So you don't say I am eat pizza. Oh, no. I eat pizza. Jelas ya? Bagaimana dengan bentuk negatifnya? Tinggal tambahkan saja don't sebelum kata kerja setelah subjek ya. I don't speak. I don't eat pizza. I don't eat. I don't talk. I don't learn. Mudah ya? Oke, kita perhatikan sekali lagi ya. Coba kita fokus pada kegiatan-kegiatan, adanya kegiatan yang dilakukan dalam tiap kalimat ya. I come, I live, I work, I have, I work, I eat, I drink, I speak, and I want. Bagaimana dengan bentuk negatifnya? Tinggal tambahkan don't setelah subjek. I don't drink, I don't like, I don't play. Itu ya. Nah, untuk kalimat yang tidak menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan, kita lihat ada to be di sana. I'm a waiter. Ya, I'm a waiter. I'm also a drama student. Nah, a waiter, a drama student adalah professions ya. Di sini tidak ada kegiatan yang dilakukan, kita membutuhkan to be. Cukup jelas kan? Mudah ya? Nah, setelah kalian bisa menuliskan tadi kalimat yang sederhana, ada subjek dan juga ada predikat. Sekarang ini adalah bentuk untuk apa ya? A atau an. Kapan kita menggunakan artikel a or an ya? Tadi ada I am a waiter, I am a student, I am an English teacher. Nah, di sini kok ada a, ada an. Kita review sedikit ya. The first part ya, a big bag, a teacher. Kemudian ada contoh lagi, an elephant, an umbrella. Apa yang terjadi di sini? Nah, di bagian yang pertama ini ada dua macam bentuk. Yang bagian yang pertama, nah diawali dengan huruf konsonan B, T, ya, a big bag, a teacher. Kemudian untuk yang bagian kedua itu diawali dengan huruf vokal, ya, an elephant, an umbrella, vowel, ya. Huruf vokal, jadi kita menggunakan an. Nah, rumus yang kedua untuk maupun an kita lihat ya. Nah, di sini ada a university, a uniform, an hour, an honest person. Nah, kata university ini adalah diawali dengan huruf vokal, namun pengucapannya dalam bentuk konsonan. Kata uniform juga ya, jadi hurufnya diawali dengan huruf U, namun huruf U ini diucapkan sebagai konsonan. University, uniform. Nah, untuk kasus ini kita menggunakan artikel a university, a uniform. Sampai di sini jelas ya. Nah, yang selanjutnya yang paling bawah an hour dan an honest person. Ini kebalikan dari bagian yang pertama. Jadi diawali dengan huruf konsonan, namun pengucapannya itu vowel atau vokal. An hour, an honest person. Nah, untuk kasus ini kita menggunakan an ya, an hour, an honest person. Jelas ya? Oke? Ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata ya. So we have car, umbrella, octopus, sofa, elephant, sheep, and astronaut. So
So you need now to decide whether each of these verb can use a or an. Kalian putuskan ya. Nah, untuk sheep, umbrella, elephant, astronaut, car, sofa, and octopus. Nah, artikel apa yang kita gunakan? A or an. You decide, okay? Alright. Okay, so that's it for today. That is our lesson. Many thanks for joining and participating. Don't forget to practice, and practice ya. Harus selalu latihan. Please, to improve your English very well. Thank you so much, everyone. See you in the next lesson. Thank you. Bye-bye.